Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Dasakam 66 of the Narayaniam indeed describes the joy of the gopis of Vrindavan. This chapter celebrates the immense happiness the gopis experienced due to their intense love and devotion to Lord Krishna. The gopis are completely immersed in their love for Krishna, and this devotion is pure and untainted by worldly desires. They are filled with bliss as they delight in Krishna's presence and his divine leelas. This chapter highlights the gopis' spiritual ecstasy and the joy they feel when they are in the company of Krishna. This chapter serves as a beautiful depiction of the spiritual joy that comes from the divine love as experienced by the gopis, who are the epitome of selfless devotion to Lord Krishna. தசகம் 66. நாராயணீயம் தசகம் 66 உண்மையில் பிருந்தாவனத்தில் கோபிகளின் மகிழ்ச்சியை விவரிக்கிறது. இந்த அத்தியாயம் கிருஷ்ணரின் மீது கோபிகளின் தீவிர அன்பும் பக்தியும் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் அபாரமான மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுகிறது. கோபிகள் கிருஷ்ணரின் மீது உள்ள அன்பில் முழுவதும் மூழ்கியிருக்கிறார்கள். இந்த பக்தி உலகை ஈர்க்கும் ஆசைகளால் மாசுபட்டது அல்லாமல் தூய்மையானது. அவர்கள் கிருஷ்ணரின் உடன் இருக்கும்போது அவர்களின் ஆனந்தத்தில் முழுவதுமாக மூழ்கி கிருஷ்ணரின் தெய்வீக லீலைகளிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றனர். இந்த அத்தியாயம் கோபியர்களின் ஆன்மீக மகிழ்ச்சி மற்றும் அவர்கள் கிருஷ்ணருடன் இருப்பதன் போது அனுபவிக்கும் ஆனந்தத்தை എടുത്തുകാട്ടുகிறது. നാരായണീയം ദശകം 66 വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ സന്തോഷത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായം കൃഷ്ണനോടുള്ള തീവ്രമായ സ്നേഹവും ഭക്തിയും കാരണം ഗോപികമാർ അനുഭവിക്കുന്ന അളവറ്റ സന്തോഷത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഗോപികമാർ കൃഷ്ണനോടുള്ള അവരുടെ പ്രേമത്തിൽ മുഴുവനായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഭക്തി ലൗകിക മോഹങ്ങളാൽ കളങ്കമില്ലാത്തതും പവിത്രവുമാണ്. അവർ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ഇരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുവനായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദൈവിക ലീലകളും സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്നു. ഈ അധ്യായം ഗോപികളുടെ ആത്മീയ സന്തോഷവും അവർ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ഇരുന്നപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദവും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. Sloka 1. Hey Lord, you had decided to fulfill the desires of the beautiful women who had come to you. They were helpless, deeply in love with you, as if struck by Cupid's arrow. Yet at first, you spoke to them in a way that seemed unfavorable. உன்னிடம் வந்த அழகிய பெண்களின் ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நீ தீர்மானித்தாய். அவர்கள் மன்மதனின் அம்பினால் உன்னிடம் முற்றிலும் ஈர்க்கப்பட்டு உதவியற்றவராக இருந்தனர். ஆனால் முதலில் நீ அவர்களிடம் സാധകമില്ലാத വാർത്തകളെ പേസിനായി. 1. നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന മനോഹരികളായ സ്ത്രീകളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ നീ തീരുമാനിച്ചു. അവർ കാമദേവന്റെ അമ്പിന് ഇരയായി നിസ്സഹായരായിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യം നീ അവരോട് അനുകൂലമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ സംസാരിച്ചു. ശ്രീമദ് നാരായണീയം ദശകം 66 ശ്ലോക 1. ഉപയാതാനാം സുദൃശാം ഉപയാതാനാം സുദൃശാം ഉപയാതാനാം സുദൃശാം കുസുമായുധ ബാണപാത വിവശാനാം കുസുമായുധ ബാണപാത വിവശാനാം കുസുമായുധ ബാണപാത വിവശാനാം ഉപയാതാനാം സുദൃശാം കുസുമായുധ ബാണപാത വിവശാനാം
उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुम् अभिवाञ्छितं विधातुम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिः अपि ताः जगाथ वामम् इव कृतमतिः अपि ताः जगाथ वामम् इव कृतमतिरपिता जगाथ वाममिव कृतमतिरपिता जगाथ वाममिव कृतमतिरपिता जगाथ वाममिव अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगाथ वाममिव अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगाथ वाममिव अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगाथ वाममिव उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् 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 अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगाथ वाममिव